السؤال هو لماذا نحفظ القرآن الكريم؟ Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita menghafal Al-Quran Al-Karim? نريد نسمع منكم أجوبة، الذي عنده جواب يرفع يده. Nah, saya ingin mendengarkan jawaban dulu dari kalian. Siapa yang punya jawaban, silahkan angkat tangan. لماذا؟ Kenapa itu? لماذا نحفظ القرآن؟ Kenapa kita ngapal Quran ya? Syafa'ah fil yaumil qiyamah. ماذا؟ Syafa'ah fil yaumil qiyamah. تمام. أيوه. Bagus. Yang lain? Jawaban yang lain. لماذا نحفظ القرآن؟ Kenapa kita ngapal Quran? من هنا يحفظ 3 أجزاء يرفع يده؟ Siapa, coba acungkan tangan yang hafal 3 juz dan lebih? 3 juz ke atas. Acung. أنت لماذا حفظت 3 أجزاء؟ Kamu kenapa udah ngapal 3 juz lebih? Kenapa ngapal? ما هو السبب؟ Apa sebabnya? Apa? تخاف من المعلم؟ Kamu takut dari guru? إذا لماذا حفظت القرآن؟ Kenapa kamu udah hafal Quran? Kenapa ngapal Quran? طيب ركزوا معنا حتى نجيب عن هذا السؤال. Kemudian sekarang fokus semuanya ke Syekh supaya kita bisa menjawab soal-soal ini, pertanyaan ini. أولا نحفظ القرآن الكريم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حافظا للقرآن الكريم. Alasan pertama kenapa kita menghafal Al-Quran adalah kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Muhammad itu hafal Quran. مع من كان يراجع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم؟ Nabi Muhammad itu murojaahnya sama siapa? جبريل عليه السلام. فتح الله عليكم. إذا أولا نحفظ القرآن الكريم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Jadi jawaban pertama kenapa kita ngapal Quran karena kita ingin meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ثانيا نحفظ القرآن الكريم حتى نكون من أهل الله وخاصته. Yang kedua kita ngapal Quran supaya kita menjadi keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. أنت الذي يتكلم أنت. Kamu yang ngobrol. أيوة. Itu berdiri. Berdiri. ماذا تقول له؟ Apa yang kamu katakan barusan ke samping? ماذا؟ Apa? ماذا قلت له؟ Apa yang kamu katakan ke samping barusan? طيب ركز معي. Fokus sekarang. لأنه عندما أسألك بعد ذلك سؤال إذا لا تجيب هناك عقاب. Nanti saya akan nanya kepada kamu soal, kalau gak bisa jawab maka akan ada hukuman. الأستاذ عندما دعاني قال المعهد معهدك افعل ما تريد تعطي هدية، تريد تعاقب، هذا المعهد معهدك يا شيخ هذه الساعة. Maka barusan pimpinan pesantren bilang kepada Syekh bahwa ini udah jadi ma'had Syekh, maka Syekh mau ngasih hadiah, mau ngasih hukuman, maka waktu ini terserah Syekh. Boleh Ustaz? Boleh? Boleh. تمام. خلاص هذا أوكي. 2 نحفظ القرآن الكريم حتى نكون من أهل الله وخاصته. Jadi yang jawaban kedua kenapa kita ngapal Quran supaya kita menjadi keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. من يقول لنا هذا الحديث؟ Siapa yang tahu hadisnya? أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. طيب من يعيد؟ Siapa yang bisa ngulang? إن لله أهل من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ترجمة. Jadi terjemahnya, sesungguhnya Allah memiliki keluarga-keluarga di kalangan manusia.
Ahlul Quran, kemudian orang yang ahli Al-Quran itu adalah ahlullah, itu adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. ثالثا نحفظ القرآن الكريم حتى نكون مع السفرة الكرام البررة. Nah, jawaban yang ketiga kenapa kita ngapal Quran, agar kita dibersamai oleh as-safarah al-kiram al-bararah. من هم السفرة الكرام البررة؟ Siapa yang dimaksud as-safarah al-kiram al-bararah? من يحفظ الحديث؟ Siapa yang hafal hadisnya? السفرة الكرام البررة هم الملائكة، درجة الملائكة. Nah, as-safarah al-kiram al-bararah yang dimaksud di situ adalah malaikat atau tingkatan malaikat. وفي الحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي في درجة الملائكة. Nah, jadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis, orang yang mahir membaca Al-Quran itu dibersamai oleh as-safarah al-kiram al-bararah, yang itu mereka itu malaikat, artinya derajat dia hampir menyamai malaikat. رابعا نحفظ القرآن الكريم حتى ننال الرفعة في الدنيا. Kemudian yang keempat, kita menghafal Quran supaya kita mendapat kemuliaan di dunia. فيتقدم الناس ويتقدم كبار القوم أحفظهم للقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس أحفظهم لكتاب الله وفي رواية لمسلم يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. Maka orang yang selalu maju ke depan itu adalah orang-orang yang hafal Quran, sebagaimana di dalam hadis, hendaklah orang yang menjadi imam itu adalah orang yang ahfad. Ahfad itu paling banyak hafalannya, dan dalam riwayat yang lain itu yang akro, yang paling bagus bacaannya. Jadi yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, itulah yang dijadikan imam. فيكون في المسجد الدكتور والمهندس ورئيس المدينة وكبار القوم، لكن الذي يتقدمهم هو الإمام الحافظ للقرآن الكريم. Jadi walaupun sekarang di masjid itu ada dokter, ada insinyur, ada profesi apapun di situ, mungkin tokoh-tokoh masyarakat, tapi tetap aja yang maju itu adalah yang hafal Quran. لهذا السبب كما يقول العلماء إن شرف العلم من شرف المعلوم، فإن كان القرآن الكريم هو العلم الذي نتلقاه ونحفظه ونتدارسه فهذا أشرف العلوم، وأشرف العلوم والناس الذين يحفظون القرآن هم أشرف الناس، يتقدمون الناس، يتقدمون الأطباء والمهندسين وكل شيء. Jadi seperti yang dikatakan oleh para ulama, kemuliaan suatu ilmu itu tergantung kontennya, itu tergantung isinya. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung isinya. Kalau kita mempelajari suatu ilmu, dalamnya itu adalah ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, karena Al-Quran mulia, maka ilmu itu menjadi mulia. Dan orang-orang yang menguasai ilmu tersebut adalah orang-orang yang mulia, makanya dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذا أولا نراجع لماذا نحفظ القرآن. Nah, kemudian kita akan murojaah sekarang. Pertama, apa tadi? Kenapa kita ngapal Quran? اثنين. Dua. ثلاثة. Tiga. لماذا؟ Nah, kamu yang ketiga apa? Yang ketiga. أنتم lapar? Lapar kan tuh? haus? أيوة أنت. Kamu. الذي لبس الطاقية أيوة. Yang pakai peci. أنت. لماذا تغلق أيوة أنت؟ Antum. ثلاثة ماذا؟ Yang ketiga apa? Apa? طيب أربعة ماذا؟ Yang keempat apa? لماذا تمد قدمك في المحاضرة؟ Kenapa selonjor kaki di kajian?
هذا ليس من الآداب. Ini tidak beradab namanya. طيب ثلاثة، من يقول لنا ثلاثة؟ Siapa yang mau jawab yang ketiga? أيوة هذا ممتاز. أربعة. Yang keempat? أنت هذا. Ini yang kecil yang depan. Rifa'ah fi dunia. Kisini hadiah. Kesini dapat hadiah. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Mada sata'kuluha? Kapan mau makan buah itu? Sekarang? Nanti Badin. Nakulha awan. Jadi nanti makannya sama Syekh ya. Anda nasf ana nasf. Jadi setengah-setengah, kamu setengah, Syekh setengah. Karena di sini gak ada lagi selain itu, satu aja. Lihat. Baik, fokus fokus lagi. Khamisan, nahfadz Al-Qur'an Al-Karim. Fokus. خامسا نحفظ القرآن الكريم حتى ننال الشفاعة في الآخرة. Nah, yang kelima, kenapa kita ngapal Quran? Supaya kita mendapat syafaat di akhirat. من يقول لنا حديث عن شفاعة القرآن؟ Siapa yang tahu hadis tentang syafaat Al-Quran? طيب، خامسا نحفظ القرآن الكريم حتى ننال الشفاعة في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. Jadi kita ngapal Quran untuk mendapatkan syafaat di akhirat, sebagaimana Nabi SAW bersabda, yang artinya bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat bagi ashabul Quran. Ta'ammalu hadhihi kalimah. Jadi perhatikan kata-kata ini. Fil hadits qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti al-Qur'an. Al-Qur'an huwa alladhi ya'tik. Anta takun khaif wa takun al-jami' yaqul nafsi nafsi. Al-Qur'an huwa alladhi ya'tika yutamminuka yawm al-qiyamah. Jadi di situ di hadis disebutkan Al-Qur'annya yang ya'ti, yaitu itu datang, Al-Qur'annya yang datang. Jadi bayangin kamu nanti di hari kiamat, di akhirat kelak itu lagi ketakutan, semua orang sibuk masing-masing, kamu takut, tapi Al-Qur'an itu datang menemanimu, menenangkanmu. Falau sahabna Al-Qur'an fil dunya, Al-Qur'an Al-Karim la yatrukuna wa la yatakhalla 'anna fil akhirah. Kalau sampai kita menemani Al-Quran di dunia, kita punya hubungan erat dengan Al-Quran di dunia, maka di akhirat Al-Quran tidak akan meninggalkan kita. Anta khamisan limadha nahfadz Al-Quran? Kamu yang kelima, kenapa kita ngapal Quran? An-nuqtah al-khamisah. Yang poin kelima. Tayyib alladhi bijanibihi. Sampingnya. Syafaat fil akhirah. Ayo mumtaz, sahih.